अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उशा फकीरा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरूख फतासी। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूं, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूँ नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। NH4 ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ के अरबाब आमिर ने मैदान मार लिया। नैब रेफरेंसेस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में पेश। वफाकी काबीना ने मुल्क में नई हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी। टॉप स्टोरीज आपने देखी आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन पर डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर रही हूँ। टेलीफोन नंबर है 05192122643, दूसरा नंबर है 05192122644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं हल्का NH4 से, जिसके जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है उसमें तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं अरबाब आमिर साहब, जिन्होंने 35,364 वोट लेकर अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वो सबसे आगे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के नासिर खान साहब हैं, जो कि 19,201 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पे ANP के खुशदिल खान हैं, जो कि 17,965 वोट लेकर तीसरे नंबर पे। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो असद गुलजार साहब 7,661 वोट लेकर जो है वो चौथे नंबर है। और असद गुलजार साहब के आपको बताते चलूं, क्योंकि उनके वालिद जो है पहले निशिस्त पे जो थे वो नॉमिनेटेड थे और वो गुलजार खान साहब थे, लेकिन उनको जो टिकट दिया गया था वो PTI की जानिब से दिया गया था। और गुलजार खान साहब की डेथ के बाद जो है ये सीट खाली हुई थी जिस पे ज़िमनी इंतखाब हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ ने गुलजार खान साहब के बेटे को टिकट नहीं दिया, बल्कि अरबाब आमिर साहब को टिकट दिया। और गुलजार खान साहब के जो बेटे हैं असद गुलजार, उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया। तो इसका मतलब है, और उसके बाद हमने देखा कि पहले भी ये सीट जो थी वो PTI ले गई थी और अब एक बार फिर जो है इस सीट पे जो मुकाबला हुआ है उसमें अब तक गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो है जो PTI है वो लीड ले गई है और PTI ये सीट जीत चुकी है। फरूख, तहरीक इंसाफ की सीट पहले भी थी। ज़िमनी इंतखाब की जब भी बात की जाती है तो नजर यही आता है, और तो ट्रेंड भी हम देखते आए हैं कि जो भी जो आम इंतखाबात में जीतता है सीट वही अमूमन जो है ज़िमनी इंतखाब में भी देखते हैं कि वही सीट भी जीत जाते हैं। इस मुकाबले को एक बड़ा मुकाबला कहा जा रहा था कि N120 के बाद जो एक बड़ा मुकाबला है वो NH4 है। कुछ लोग कहते थे कि तहरीक इंसाफ में जो है खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई है। कुछ लोगों ने कहा क्योंकि जो शख्सियत थे जो कि पहले इलेक्टेड थे यहाँ से, उनकी डेथ हो गई थी, फिर उनके बेटे को क्योंकि टिकट नहीं दिया गया, ये भी एक बड़ी वजह बनेगी अगर तहरीक इंसाफ हारती है। लेकिन हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जीत गई है। 50% बल्कि 60% लोगों का ये ख्याल तक तहरीक इंसाफ की सीट ले जाएगी। क्या लगता है, वजह क्या रही है तहरीक इंसाफ की यहाँ से जीत? अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में याद होगा आपको लोकल बॉडीज के जब इलेक्शन हो रहे थे या बाय इलेक्शन होते थे तो उसके अंदर मैं बार बार कहता था कि इलेक्शन के अंदर हमेशा इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, खासतौर पे 5 साल के अंदर, यानी कि टर्म के दौरान में अगर दोबारा से इलेक्शन होते हैं तो जो वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है आमतौर पे उसी के लोग रिटर्न होते हैं। ठीक है, PTI की जो है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और ये कंस्टिट्यूंसी भी जैसे आपने कहा उन्हीं की है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी यहाँ पे, वो ये है कि गुलजार खान मरहूम जो है, जिनका आपने खुद भी बताया, वो PTI से लड़े थे। उनके जो बेटे हैं वो इस दफा PTI से नहीं लड़ रहे थे, वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। और स्टार्ट में जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो बहुत सारे मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त मैं मिल के आया हूँ, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई क्योंकि रिजल्ट नजर आ रहा था कि शायद वो जीतेंगे। लेकिन नाउ दे हैव बीन रेलीगेटेड टू 4th पोजीशन। PTI ने गुलजार खान साहब के वक्त में 55,000 वोट लिए थे इस कंस्टिट्यूएंसी से, और ये कंस्टिट्यूएंसी जो है इसके लगभग जो रजिस्टर्ड वोटर है तकरीबन 4 लाख बनते हैं, 3,000 कम है, 3,97,000 बनते हैं।
اور اس وقت انہوں نے 55,000 لیے تھے، اور ابھی تک جو ہمیں ٹیلی نظر آ رہی ہے اس کے اندر 40,000 41,000 نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ باقی کنسٹیچوئنسیز میں ہوا ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ جو وننگ پارٹی تھی دیٹ ہیز ریٹین دی نمبر دا لیڈ، لیکن ان کا جو پرانا نمبر تھا اس سے 15,000 نیچے کی ڈپتھ لگ گئی. پی ایم ایل این جو سیکنڈ آئی اس نے اس وقت بھی تقریباً موسیٰ زئی صاحب نے اتنے ہی ووٹ لیے تھے، تو وہاں پہ آپ کو کوئی سبسٹینشیل چینج نظر نہیں آئے گا. لیکن ایک ریسرجنس آپ کو نظر آ رہی ہے 3rd پوزیشن پہ، اور وہ ہے عوامی نیشنل پارٹی کی. آپ نے 17,000 کا میں دیکھ کے آیا تھا، تقریباً ان کے بھی 20,000 ہو گئے. تو یہ نون اور اے این پی کو ایک میسج بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی الائنس فورج کر لیا ہوتا تو شاید آپ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ نیک اینڈ نیک ہوتے، کیونکہ جب بالکل سپلٹ رائٹ ان دا مڈل ہو جائے اور 20,000 دو سائڈوں پہ سپلٹ ہو جائے تو آپ ان کو اکٹھا کریں تو وہ سبسٹینشیل نمبر بن جاتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کو کمپیٹ کر سکتا. پیپلز پارٹی نے 10,000 کے قریب جو ہے وہ لیے ہیں، اور میرے خیال میں شاید اس سے بڑھ گئے ہوں گے اب، کیونکہ کاؤنٹنگ جب تک لاسٹ میں نے چیک کیا تھا جاری تھی، تو وہ بھی ایک سبسٹینشیل ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کی جو محنتیں تھیں جس کے اندر وہ الیکٹیبلز کو اپنی سائڈ پہ لانا چاہ رہے تھے، لگ رہا ہے کہ وہ کام نہیں کیا. اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی بڑی ملاقاتیں کی ہیں فارن ڈپلومیٹس کے ساتھ، انٹلیکچوئلس کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، اینڈ ہی سیمڈ ویری اپ بیٹ. لیکن وہ جو اپ بیٹ ہے اس کا اثر آپ کو ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے الیکٹریٹ میں نظر نہیں آ رہا. ہمارا خیال تھا کہ خیبر پختونخوا اور سندھ اور بلوچستان میں کم از کم وہ کر لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی سدرن پنجاب میں بھی تھوڑا بہت اپنا قدم جما لے گی تو اس سے ہی شاید ریوائول ہو جائے، لیکن وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں جو بھی کم و بیش جو مقابلہ جہاں پہ بھی نظر آتا ہے، اگر پنجاب کی بات کی جائے یا پھر کے پی کے کی بات کی جائے، تو نظر ہمیں ابھی تک جو مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں ہی مقابلہ نظر آ رہا ہے. اور اگر تیسری جماعت دیکھی جاتی ہے کے پی کے میں تو وہ اے این پی ہے جو کہ تیسری جماعت کے طور پہ آتی ہے. پیپلز پارٹی نہ تو پنجاب میں کہیں نظر آ رہی ہے، اگر پنجاب کی بھی بات کی جائے تو ہمیشہ ہم دیکھتے گئے تو آزاد امیدوار تیسری پوزیشن پہ ہوتا ہے یا پھر کوئی اور رہتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی تیسری پوزیشن بھی برقرار رکھنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. سیم کیس اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ کے پی کے میں بھی نظر آ رہا ہے. آپ سندھ کو ڈسکاؤنٹ کر رہی ہیں سندھ کے اندر تو وہ نمبر 1 ہے بھائی، نمبر 1 ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ویسے 2018 کے الیکشن میں بھی سندھ کے اندر وہ نمبر 1 ہی رہیں گے؟ یہ اس وقت بہت بڑا معمہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر آپ کسی بندے کی سے بات کریں تو وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے بڑے خلاف یا بڑی نیگیٹو بات کریں گے. اگر آپ خیبر پختونخوا میں جائیں سوائے نظریاتی لوگوں کے، پیپلز پارٹی کا کرٹیک بہت زیادہ ہے. لیکن جب آپ سندھ میں جاتے ہیں اس کے ڈائنامک کو دیکھتے ہیں، ابھی تک آئیڈینٹی پالیٹکس شاید باقی ہے، اور اس آئیڈینٹی پالیٹکس کا کوئی نیشنل لیول پہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ملا، تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک اپنے ثابت قدم ہے. لیکن کیا یہ ہو سکے گا؟ ہمیں 1-2 ڈینٹ نظر آئے تھے، اور وہ نظر آئے تھے بائی الیکشن کے اندر جہاں پہ پی ایم ایل این تھوڑے سی اینٹی بنتے ہوئے نظر آ رہی تھی. لیکن اس وقت سے ابھی تک خاطر خواہ کام پی ایم ایل این نے سندھ میں جا کے جو کنویسنگ ہے یا ممبر کو انکلوڈ کرنا یا لیڈرشپ کو انہانس کرنا اس کا نہیں کیا. تو اس صورت میں تو آپ کو پھر پیپلز پارٹی وہاں پہ ریٹرن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کے پی کے میں پی ایم ایل این کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا پی ایم ایل این جو ہے کے پی کے میں کچھ کنونسنگ کر پا رہی ہے؟ پی ایم ایل این آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ کے پی کے اب اگر دیکھا جائے اور اس الیکشن ضمنی انتخاب کے بعد تو نظر ایسا ہی آ رہا ہے کہ ابھی بھی تحریک انصاف وہاں پہ سب سے مقبول ترین پارٹی ہے، مضبوط پارٹی ہے. 2018 میں بھی کے پی کے کی اگر بات کی جائے تو ٹکر کا مقابلہ تو ہوگا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا، لیکن پی ٹی آئی ابھی بھی آپ کو آگے نظر آ رہی ہے. جبکہ ابھی وہاں پہ پی ٹی آئی کی کرپشن کی بات بھی سنتے ہیں، پی ٹی آئی نے کچھ ایسے کام بھی نہیں کیے جو کہا جائے کہ بہت بڑے کام کیے گئے ہیں جس سے دعوے کیے گئے تھے. ہمیں نا ذرا متضاد قسم کی اطلاعات ہی ملتی رہتی ہے کے پی کے سے. ابھی میں نے اور آپ نے سوچا تھا کہ ہم جائیں گے ذرا کے پی کے کو دیکھیں گے کیونکہ ہاسپٹلس کی بات کی جائے. آپ بار بار کے پی کے کر رہی ہیں تو اس کے اندر مجھے ایک بات اور بھی یاد آ رہی ہے. خیبر پختونخوا نام ہے، پنجاب کو ہم پی نہیں کہتے، سندھ کو ہم ایس نہیں کہتے، ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور بھی مسئلہ ہے اور اس کو ذرا ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بات کریں نا، آپ کسی سے کہیں کہ جی اس کا مخفف بتا دیں. کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کے پی کے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی یہ صرف کے پی ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کہتے ہیں سوال ریپیٹ کرنا پڑ جائے گا نہیں. لیکن آپ کو اب پھر اس کے بعد مجھے ایف کے تو نہیں کہیں گے نا، یہ ایف پی تو نہیں کہتے رہیں گے پورے پروگرام
है उन्हें फर्रुख कहेंगी। ठीक है जी, खैबर पख्तूनख्वा के रस्म आप कह रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा कह देती हूँ। तो खैबर पख्तूनख्वा में आपको क्या नजर आ रहा है कि इसका मतलब है कि 2018 के इलेक्शन में भी आपको लीड नजर आती है पीटीआई की, पीएमएलएन जो है कन्विंस नहीं कर पा रही है, टक्कर का मुकाबला होगा लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है पीटीआई ही आगे नजर आ रही है? अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है ना जी, उसके अंदर आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि 2002 से अभी तक जो आपको जो इलेक्शन ट्रेंड नजर आता है, दे हैवंट रिपीटेड अ सिंगल गवर्नमेंट। ये पंजाब में और सिंध में नहीं हुआ। पंजाब में और सिंध में दोनों में कम अज कम पिछले 8 साल से 9 साल से आपको एक ही पार्टी रूल में नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा ने पहले एमएमए को ट्राई किया, हटा दिया, एमएमए खत्म हो गई। अच्छा, एएनपी को उन्होंने ट्राई किया, एएनपी भी एक साइड पे हो गई और बहुत डिमिनिश हो गई। उसके बाद अब पीटीआई को किया है। तो एक बात तो ये आज के जो ट्रेंड है ना, जो बाय इलेक्शंस के, ये मैंने आपको पंजाब के वक्त भी बार बार कहा था कि इनको आप ये तो समझ लें कि ट्रैक्शन है और ट्रैक्शन थोड़ी सी मौजूद है, लेकिन ये याद रखिएगा कि बाय इलेक्शन का ताल्लुक जो नेशनल पोल है उससे नहीं होता है। उसकी वजह है कि इस वक्त 8 महीने रहते हैं, 7 महीने रहते हैं, जो भी इलेक्शन में महीने रहते हैं। आप अगर एक किसी को एमएनए बना रहे हैं या एमपीए बना रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि क्या वो मार्जिनलाइज होकर बैठ जाए या उस सूबे की आबादी की रूलिंग एलीट को रिप्रेजेंट करे? ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी में काम होते हैं, डेवलपमेंट होती है, बहुत कुछ होता है। तो उसमें ज्यादातर आप उन्हीं फोर्सेस को ये पजीराई करते हैं। दूसरा एक और मामला भी है, मुझे आज खुशी भी बहुत हो रही थी और अफसोस भी हो रहा था। खुशी इस बात की थी कि आमतौर पे पंजाब का कोई इलेक्शन होता है तो आपका मीडिया उसको मैग्नीफाई कर देता है कि जैसे पूरे मुल्क की जंग है, लेकिन जब वो किसी और सूबे का होता था तो मीडिया उसको इग्नोर कर देता था। आज पहली दफा मुझे नजर आया कि इसको भी मैग्नीफाई करके एक नेशनल इलेक्शन के तौर पे दिखाया गया, लेकिन उसके साथ साथ एक और मसला है, ये है कि हमने भी थोड़ा सा, मीडिया वालों ने भी प्री पोल रिगिंग शुरू कर दी है। ऑन द इलेक्शन डे 90% पैनल बनाते हो जो एक ही पार्टी का गुनगार है और वो बार बार ये कहता है कि जी अगर आपने फलां को दिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, फलां को दिया तो क़यामत आ जाएगी। जब ऐसी बातें करते हैं आप तो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मैनिपुलेट द रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। इलेक्शन के दिन को शामिल करते हैं, मजीद बात भी करेंगे इस हवाले से कि आज किस तरह से इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन थी उनकी भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, सामने तुम कॉल मिल चुकी है आपकी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी आमिर साहब बोलिए। देखिए जी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैं कैपिटल व्यू प्रोग्राम देखता हूँ, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा एंकर कर रही हैं और फारूक साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपने तारीफ है, थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात यह है जी कि आज जो ये इलेक्शन हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, अभी ये फारूक साहब बात कर रहे थे मीडिया रिगिंग की कि जी मीडिया ज़रा मैग्नीफाई करता है पंजाब के इलेक्शंस को या ये। देखिए जी, आज मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि नो डाउट के पीटीआई उस हल्के में जीती है और एक वाज़ेह फर्क से जीती है, लेकिन जो आज इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी है इलेक्शन कमीशन से, मैं समझता हूँ कि जी इखलाकी तौर पे वो शायद ये चीज़ अभी पीटीआई की जो है वो अच्छे तरीके से सामने नहीं आई है। इलेक्शन बिल्कुल वो जीते हैं आज वहाँ पे, लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह से आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं या पार्टीज के बारे में बातें करते हैं, आप ऐसा जिक्र ही ना करें, आप ऐसी बातें ना करें कि आपको बाद में माफ़ी मांगनी पड़े। ये दोनों तरफ मैं बात करूंगा, पीटीआई के बारे में भी और नून लीग के बारे में भी। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इलेक्शन तो आज वो जीते हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, और नून लीग पंजाब में जीत रही है, सीधी सी बात है। लेकिन मेरी ये इस प्रोग्राम के हवाले से फारूक साहब से भी रिक्वेस्ट हुई कि सर इनको प्लीज ये समझाएं कि ऐसा मौका ना आए कि इखलाकी तौर पर आप गिर जाएंगे से, क्योंकि आज अगर आपको इलेक्शन कमीशन से माफी मांगनी पड़ी है तो ऑब्वियसली यू डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग। और इतना बड़ा लीडर हो के अगर आप माफी मांग रहे हैं, इसका मतलब है आपके जो फॉलोअर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? मेरे ख्याल में आमिर फारूक सर भी इस पे कमेंट करेंगे, मेरे ख्याल में माफी मांगना बुरी बात नहीं है, हाँ अपनी गलती पे डटे रहना और बार बार डटे रहना वो मेरे ख्याल में ज्यादा जो है वो गलत बात है। कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं रिजवान। आपकी आवाज कट रही है। ये आप पहले भी हमने कॉल की थी आपको कि हमारे पास पीटीवी स्पोर्ट्स का बहुत मसला बना हुआ है, मैच चल रहा है लेकिन हम नहीं देख पा रहे। सही है, बिल्कुल सही है, आपका जो कंसर्न है आगे पहुंचा देंगे हम।
اچھا آپ سے میں جواب دے دوں آپ کے جو پچھلے کالر تھے جناب یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل شفق نے بالکل صحیح کہا. میرے خیال میں اگر آپ کبھی معذرت یا معافی مانگ لیں تو میرے خیال میں یہ کیا ثابت کرتا ہے یعنی کہ یو آر کیپیبل آف کریکٹنگ یور سیلف. اپنی ڈائریکشن کی اصلاح کرنا جانتے ہیں. رونا اس بات کا نہیں ہے کہ آج معذرت کی ہے. میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ معذرت بھی کر لی اور آئندہ کے لیے یہ بھی تہیہ کر لیں گے دوبارہ وہ غلطیاں نہ کریں. لیکن رونا اس بات کا ہے کہ اتنا عرصہ لگ گیا, اتنے نوٹسز, اتنے وارنٹس, اتنا تماشا ہونا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے پھر بالآخر آپ آئے. اگر آپ تھوڑا سا پہلے یہ کر لیتے. اور آج کہہ رہے تھے کہ دیگر جماعتوں کے لوگ جو ہے وہ کوئی باتیں سخت کرتے ہیں. Pakistani skipper after winning the toss and inserting the opposition. ناظرین تازہ ترین میں آپ کو آگاہ کریں گے پہلے T20 میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 103 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے. 3 میچز کی سیریز کا آج آغاز ہوا ہے اور پہلے میچ میں سری لنکا نے 103 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے. پاکستان کی جانب سے نپی تلی بالنگ, شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا گیا ہے کرکٹرز کی جانب سے اور صرف 102 رنز ہی بنا پائے سری لنکن کھلاڑی. آج بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا اور جن بالرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ان میں حسن علی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, محمد حفیظ نے 2, عثمان خان شنواری نے بھی 2 وکٹیں حاصل کی, اماد وسیم, فہیم اشرف اور شاداب خان کے حصے میں 1-1 وکٹ آئی ہے. سری لنکن بیٹسمین زیادہ بہتر کھیل کا مظاہرہ نہیں کر سکے. سمارا دکراما نے 23 رنز بنائے اور آخر میں بھی کچھ اچھی بیٹنگ دیکھنے میں آئی, لیکن 102 رنز تو بڑا ٹارگٹ نہیں ہے. 103 رنز بنانا مشکل نہیں پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے. پہلا میچ انتہائی بہتر صورتحال سامنے پیش کرتا ہوا پاکستان کی جیت بڑی حد تک یقینی. اور اس وقت آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. آج پہلا میچ ہوا T20 کا پاکستان اور سری لنکن ٹیموں کے درمیان. 3 ٹیسٹ میچز اور 5 ایک روزہ میچز کی سیریز کے بعد اب 3 T20 میچز کی سیریز ہے. آج پہلا میچ ہے اور اس پہلے میچ کو براہ راست ہم پاکستان ٹیلی ویژن سپورٹس پر آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تازہ ترین میں فی الوقت اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. نبی آخر رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت, مسلمان ایک امت. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے NA4 کے حوالے سے اور وہاں پہ کیونکہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیت چکے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس پارٹی پوزیشن جو ہے وہ وضع نظر آ رہی ہے, کس طرح سے نظر آ رہی ہیں, کیونکہ 2018 کا الیکشن بھی قریب ترین ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اب تک یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف KPK کی یعنی کہ خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو ہمیں آگے نظر آ رہی ہے. پاکستان مسلم نواز دوسرے نمبر پہ نظر آ رہی ہیں. ساتھ ساتھ ANP کی اگر بات کی جائے تو وہ ہمیں ابھرتی ہوئی دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرتی ہوئی جماعت کی نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ 3رے نمبر پہ آئی ہے. پیپلز پارٹی 4تھے نمبر پر ہے اور جماعت اسلامی جو اس وقت بھی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا کی حکومت میں شامل ہے, ان کا وجود ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اس طرح دیکھیں تو میرے خیال میں 2018 کے اگر الیکشن کو دیکھتے ہیں اس حوالے سے تو کیا لگتا ہے یہی آپ کو نمبرنگ اور یہی فگرز آپ کو نظر آتے ہیں. اور ساتھ ساتھ فروخ ایک اور وجہ یہ بھی ہوئی تھی کہ یہ کوئی یونین کونسل تھی جنہوں نے بائیکاٹ کیا رکھا ہے اس الیکشن کا, بیکاز وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بجلی اور پانی کا مسئلہ ہے. تو یہ بھی
चीजें हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो आगे जाके कहीं ना कहीं पीटीआई को धचका दे सकते हैं? पीटीआई को 6 महीने हैं, 6-7 महीने, और पीटीआई को धचका देने का तो ये सोचे, पीटीआई नहीं सिर्फ, मेरे ख्याल में आपके जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको धचका मिल सकता है। 269 का जो है पोलिंग स्टेशन है इस कंस्टिट्यूएंसी में, उसमें से 182 जो है वो इंतहाई हसास है। जब आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे हसासियत ऐसे है, तो उसके बाद फिर जो है सारे का सारा मामला जो है ना अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाता है। कौन कितना टर्न आउट होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छा, मतलब यू रियलाइज कि इट इज अ स्टैगरिंग नंबर, और उसको कम हसास बनाने के लिए मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए। आज के दिन बहुत हुलगपाड़ा भी हुआ, आपने देखा, इवन एक पुलिस वाला पकड़ा गया जो है वोट डालते हुए और गालिबन जाली वोट डालते हुए। इसी तरह से कहा जा रहा था कि मफरूर जो थे या वो क्रिमिनल्स जो थे वो भी वोट डाल रहे थे। एक पे कत्ल का मुकदमा है। तो औरंगजेब साहिबा भी तो असला लेकर पोलिंग स्टेशन के अंदर एग्जैक्टली। मतलब अच्छा, ये तो खैर ये जो असलहे वाला मामला है ना, अमेरिका के अंदर भी साउथ का ये बहुत बड़ा मामला है कि वहाँ पे हथियारों के लिए अभी तक डायलॉग चल रहा है और अभी तक कन्विंस कोई नहीं हो सकता। या तो हमारे वोट डालती नहीं है या फिर असला लेके चली जाती है। नहीं, इस तरह का तजाद नजर आता है। नहीं, निगत साहब तो खैर वो पॉलिटिशियन है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है। हमारे दो कल्चर, सब कल्चर्स जो है, एक बलोचिस्तान का और एक खैबर पख्तूनख्वा का, वो हथियार को जेवर समझता है। और मसला ये है कि आपको इवेंचुअली किसी भी ट्रेडिशन से, देखिए आज से 300 साल पहले हथियार तो नहीं थे, असला तो नहीं था इस तरह का, ऑटोमेटिक वेपन्स तो नहीं थे। तो इन तमाम चीजों को आपको वहां पे सेंसिटाइज करना पड़ता है कि हथियार की वजह से कोई भी नुकसान हो सकता है। तो उसका डिस्प्ले और उसका यूज और उसको रिटेन करना, मेरे ख्याल में उस पर एक बहुत ब्रॉडर डिबेट की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त ओथ उठा रहे थे, वोट ले रहे थे, उसके बाद तकरीर की थी, ये प्रॉमिस किया था। मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें नेशनल डिबेट की जरूरत है कि असला हो तो किसके पास हो, किसके पास ना हो, और क्या उसको डिस्प्ले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हसासियत की बात हमने कर ली, आपने बाइकआउट की बात कर ली, आपने परफॉर्मेंस की बात कर ली। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ANP हो, PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो। जमात इस्लामी का तो खैर ये हो रहा है कि शायद वो कहते थे ना PTI के बारे में, वो एक ग्रुप था, सिंगिंग ग्रुप था, पता नहीं कौन सी ब्रिगेड, तो वो उन्होंने एक प्लेकार्ड बनाया हुआ था, PTI इज इक्वल टू गुड लुकिंग जमात इस्लामी। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में वो डिमिनिशिंग इफेक्ट हो रहा है कि एक वाला जो है PTI वो खा गई है दूसरी को। ठीक है, दूसरा फिर जो सिराज साहब है उनका शायद मेरे ख्याल में ना तो काजी हुसैन अहमद साहब वाला या सैयद मुनव्वर साहब वाला इम्पैक्ट भी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पार्टी का जो इन्फ्लुएंस था अब वो रिएक्शनरी होते जा रहे हैं। अब वो उन ग्रुप्स के साथ नजर आते हैं जो अब यहाँ पे आके हड़तालें करने वाले हैं और इस तरह के। तो अब देखिए ना, मतलब कहाँ पे आप नेशनल एजेंडा सेट करते थे, यू वर वेरी इंपॉर्टेंट मूवर एंड शेकर, नाउ यू आर नोवेयर। अच्छा, दूसरा जो ये तीन पार्टियों की मैंने बात की, याद रखें ANP के अंदर भी एक फ्लॉ है, PMLN के साथ भी एक फ्लॉ है। PMLN के अंदर एक अच्छी बात जो है सलाम करना चाहिए, अमीर मकाम साहब इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, जो वो क्या कहते हैं ना, हाँ जी, पॉलिटिशियन नहीं कह रहा था मैं प्लेयर कह रहा था, वो जो है ना बड़े इफेक्टिवली प्ले करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि इस वक्त क्योंकि PMLN और PTI जो है वो आमने सामने समझी जाती है, तो PTI जो है उसका वोटर जब आएगा तो वो ऑटोमेटिकली PMLN की तरफ शायद ना आए। ठीक है, इसको भी समझने की जरूरत है क्योंकि ये ऑनर बेस्ड कल्चर है, उसके अंदर वो कहते हो जी दुश्मनों से मिल गया, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये है या तो ANP बढ़ेगी। ANP का जो फ्लॉ है वो ये है कि देखें पश्तून सब नेशनलिज्म के बहुत सारे कल्चर के वो जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज है जो उसको एनहांस करती हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि इन पे इल्जाम लगता है कि अपने आप को सेंटर करते हैं काबुल के साथ रादर देन पेशावर के साथ। एक और पार्टी है कौमी वतन पार्टी है, मेरा तो ये ख्याल था कि अभी तक उसको उभरना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा शेरपाव साहब की जो पार्टी है उस पर इतना काम नहीं हुआ। को शामिल करते हुए नेक्स्ट टॉपिक जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और मोहतरम पतासी साहब को बड़ा ही अदब से मैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम कहता चलूँ। अब्दुल हनान बात कर रहा हूँ हाथीपुर से। वालेकुम अस्सलाम जनाब, हुक्म कीजिए। अच्छा, मैं आज के हवाले से जो आज के इलेक्शन है कुछ उसके ऊपर कमेंट करना चाह रहा हूँ अगर इजाजत हो तो। जी। अच्छा, मैंने हमेशा जो इलेक्शन होते देखे हैं तो हमेशा
जो है वो PTI ने, मैं तो ये उनके ऊपर तनकीदी सवाल में पूछ कर रहा हूँ, रियलिटी ये है कि वो उन्होंने हमेशा कानून और इंसाफ की बात की है। तो आज कुछ ऐसी कंडीशंस मैंने देखी है जो रियलिटी पे मबनी है और मैं उसी को पुट करना चाह रहा हूँ। एक तो वहाँ की पुलिस को ये बहुत अच्छा कहते हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान के जा रहा है, ठीक है, लेकिन आज ही एक पुलिस एहलकार वहाँ पे वोटिंग के लिए पहुंचा हुआ था। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके ऊपर कोई उनकी इनपुट नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जाते हैं साथ और पोलिंग बूथ पे उन्हीं के साथ वो लोग और वो खवातीन, अब खवातीन की मैं बात करता चलूँ मादर के साथ, कि वो वहाँ पे जो है वो असली की जो है वो नुमाइश कर रही है। इट मीन्स कि ये पाकिस्तान के साथ ये इंसाफ नहीं है। ये आप लोग आते हैं और मैं फिर वो दूसरा टॉपिक का भी सवाल इसी के अंदर मैं पुट कर देता हूँ कि आपके सामने देख लें कितने बड़े बड़े केस दायर हुए पड़े हैं PMLN पे, और वो बेचारे धक्के भी खा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमने सामना करना है। इस मीन्स के वो पाकिस्तान की बात करें, मैं उनकी हक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबके सामने। और आप लोग कितनी बार नहीं आए और आने के बाद आप आके माफी मांगते हैं, माफी से नहीं कुछ बनता। ये तहजीब तो आप कर चुके हैं और आप आके माफी मांग के उससे पाकिस्तान की आवाम का दिल आप जीत नहीं सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम तब आपसे खुश होगी कि जब आप एक आतिशबाजी के ऊपर तो आप इतना वावेला करते हैं और आपकी खवातीन पार्लियामेंटेरियन उन खवातीन को लेकर साथ जा रही है जिनका तरीकाकार ही दुरुस्त नहीं है और वो असली की नुमाइश कर रही है। तो पाकिस्तान के इदारों को मुस्तहकम होने दे। आप लोग क्योंकि आप हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं, आपने बड़ी डिटेल में बात कर दी, लेकिन वो माफी वाली बात पे हम पहले भी कमेंट कर चुके फारूक। हाँ, मेरे ख्याल में हमने दोनों को कवर कर लिया। लेकिन एक बात कह दो हनान, वो ये है कि पता नहीं औरंगजेब साहिबा को कब आपने PTI के अंदर शामिल कर दिया, मुझे उनकी पार्टी तब्दील होते हुए पता नहीं चला। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि अपोलोजाइज करना अच्छी बात होती है और मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब को अब रियलाइज होना चाहिए कि आप अपोलोजाइज सिर्फ ना करें बल्कि यू शुड मीन इट ऑल्सो। कॉलर आगे मेरे ख्याल में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद इस्माइल बात कर रहा हूँ खान से। जी बात जी भाई, मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ये PTV सपोर्ट जो नहीं चल रही है इस पे कुछ कर दें। अच्छा सही, काश हमारे पास कोई बटन होता या जादू का चिराग होता, हम अभी कर देते। भाई ये एक प्रोग्राम है, इसके अंदर आप आवाज तो उठा सकते हैं, लेकिन हम आपकी तरह ही कमेंट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। वी आर नॉट द पॉलिसी मेकर्स। एक्चुअली PTV स्पोर्ट्स और PTV न्यूज जो है वो अलग अलग हैं। हम PTV की न्यूज की हद तक तो कोई भी अगर आपकी शिकायत है या केबल पे नहीं आ रहा तो हम कर सकते हैं। PTV स्पोर्ट्स के बारे में हमने काफी बार बात की है, न जाने क्या वजह है, लेकिन अब जब कॉल करते हैं हम कमेंट करते हैं तो बात पहुंच जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम आपकी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन हम पॉलिसी खुद नहीं कर सकते हैं, वरना अदरवाइज हम जरूर जो है ना। सेकंड टॉपिक जाने पड़ते हैं और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के वाले से जो नैब रेफरेंसेज है उनकी समाअत आज हुई है और आज जो है शरीफ फैमिली की जानिब से मरीम नवाज साहिबा पेश हुई और साथ साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब भी पेश हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो है आज वो पेश नहीं हो पाए और इसलिए क्योंकि वो पेश नहीं हो पाए इस वजह से जो गवाहान का रिकॉर्ड होना था, जो उनका बयान था वो भी नहीं रिकॉर्ड हो पाया है। उसके साथ साथ जो समाअत है वो 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आज मरीम नवाज साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ एहतसाब जो है और एहतसाब की जल्दबाजियां और ये जो केसेस हैं इनकी जल्दबाजियां सिर्फ और सिर्फ एक खानदान के लिए की जा रही हैं। जब भी जमहूरियत की बात की जाती है तो उसको गद्दारी समझा जाता है। साथ उनका ये भी कहना था कि पहले फैसला कर लिया जाता है, बाद में जो है मुकदमा चलाए जाते हैं और सबूत आते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें हैं जो उन्होंने बात की हैं, ये वही बातें हैं कमोबेश फरूक जो पहले भी कह चुकी हैं और बार बार रिपीट करी हैं। लेकिन चूंकि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए तो उनके काबिले जमानत जो है वो वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गई। कहाँ देख रहे हैं इस केस को? क्या वाकई केस बहुत स्पीड अप है, बहुत स्पीड से चल रहा है? इतनी स्पीड से चल रहा है, वो क्या कहते हैं कि सवारी 90 ना 90 स्पीड 190, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ब्रेकेज जो है ना वो मुझे नजर नहीं आ रही कहीं पे लगाई जा रही है। लेकिन आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सीरियस इश्यूज एट हैंड दैट हैव टू बी डेल्ट। मैंने पहले भी कहा था कि मियां साहब जो है वो नहीं आ सक रहे, उनके पास एक एलिबी मौजूद है। उस वक्त वो बेगम साहिबा की तबीयत का था, अभी भी वो बीमार है। अच्छा, दूसरा फिर उनका उम्रा जो है अभी तो सऊदी अरब गए, वहाँ पे बेटे भी हैं, उनकी वालदा भी हैं, तो अपने बड़ों से भी मिलने बंदा चला जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में वट ही मस्ट बी वरीड अबाउट, मेरे ख्याल में इस वक्त वो इत्तेसाब की अदालत के बारे में परेशान नहीं है, इसलिए उम्रे की बात नहीं है, बेगम साहिबा बीमार है।
ٹھیک ہے. اگر بندے کا اسپاؤس بیمار ہو تو کیا کرتا ہے بندہ؟ جا کے دعا مانگتا ہے, کوئی بہتری کی شفا کی کوشش کرتا ہے. میرے خیال میں اس وقت تو وہ چل رہا ہے. بالکل جانا بھی بڑا جو ہے وہ زیادہ اس کو کانٹروورسی کرتے رہے. پھر کہا گیا کہ سعودی عرب سے پاکستان آ رہے, پھر کہا گیا کیونکہ ہمیں بھی آئیڈیا ہوتا تھا میں آپ کو بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی, اور پھر واپس ان کو جانا پڑا. یہ سب چیزیں جو ہے لیکن جس طرح سے کانٹروورشل کر کے پیش کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو سمجھ. اچھا, جو کر رہے ہیں نا ان کو ایک کام سے سنے دوسرے سے نکال دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو ابھی پروٹیسٹرز وغیرہ کے آنے کی بات اور کنٹینرز کی چل رہی ہے, یاد ہے وہ ابھی چند ہی دنوں پہلے, ایک آدھ دن پہلے پی ٹی آئی کے اندر ایک صاحب شامل ہو رہے تھے جو کہ اینکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کا بھی سارا کا سارا آپ کو پتا ہے کیا کیا کہانیاں چلتی رہی ہیں. مزیدار بات یہ ہے اور افسوسناک بات بھی ہے کہ سارے کا سارا تماشے کو میگنیفائی کرنے والے کون؟ بھائی صاحب اور اسی جیسے 4-5 اور اینکرز, اور وہ سارے کے سارے پی ایم ایل این کے کچھ دوست ہیں نہیں, وہ تو بہت زیادہ بڑے کرٹیکس ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی یہ آنا شروع ہو گئے, یہ جو مذہب کی باتیں ہیں یہ انہوں نے شروع کرائی نون لیگ نے. اچھا بھائی, وہ سارے کے سارے بھی انہیں کے ساتھ شامل ہو گئے. اچھا, دوسرا ایک اور مزیدار بات کرتے ہیں, یہ میڈیا والے جی 30 سال سے پی ایم ایل این حکومت میں, پرویز مشرف بھی پی ایم ایل این میں کیا. اچھا, کمال کی بات ہے, یو ڈونٹ ایون ڈو میتھس. ایک بندے نے دوسرے کو نکال دیا ملک سے, حکومت سے اتار دیا, پھانسی تک بات چلنے لگی, اور آپ نے 30 سال میں اس کا بھی حصہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, تو اگر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو تجزیہ دے رہے ہیں تو وہ تو دیکھنا نہیں چاہتے, یا پھر وہ آپ کو بھی اندھا کرنا چاہتے ہیں, تو بڑی مہربانی ہوگی آپ اپنی آنکھوں سے پٹی اتار کے خود دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ احتساب عدالت یہ سعودی عرب کی بات کر رہی تھی, تو میرے خیال میں یہ اتنی سمپل بات ہے جس کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹ کیا گیا. اور بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, وہ شکایت بھی کرتے ہوں گے, وہ کمپلین بھی کرتے ہوں گے, بٹ اسٹل ان کی فیملی میں سے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نہ کوئی آ نہ رہا ہو اور ہیئرنگ ہو نہ رہی. آپ شکایات کی بات کر رہے ہیں تو فروغ یہاں پہ شکایات, کیونکہ شریف فیملی کی جانب سے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے, ان کے وکیل خواجہ حارث نے ایک بار پھر جو ہے وہ عدالت سے استثنا, حاضری سے استثنا جو ہے اس کی درخواست دی, جس کو مسترد کر دیا. کہ ہم سب جانتے ہیں کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت کس طرح سے, اس لیے نواز شریف صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ آ بھی رہے ہوتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ واپس جانا پڑتا ہے. آبویسلی جس طرح آپ کا اسپاؤس کا مسئلہ ہے تو وہ نہیں کر سکتے, لیکن ساتھ ساتھ پہلے ان کی غیر حاضری پہ جو ہے ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی, اب ان کی غیر حاضری پہ جو ہے مقابلی ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں, استثنا بھی نہیں مل رہا ہے. پھر یہ جو بار بار پی ایم ایل این بات کرتی ہے کہ, اور جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ ایک ہی فیملی کے خلاف احتساب ہو رہا ہے اور بڑا سپیڈی پروسیس ہو رہا ہے, اس پر نظر بھی تو آ رہا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے آخری بات کی نا کہ ایک فیملی کے خلاف ہو رہا ہے, اس کے اندر تھوڑی سی ہیڈ وے ہوئی ہے کہ باقیوں کو بھی جو ہے شامل کیا جائے. مثال کے طور پہ ابھی نئے چیئرمین نیب جو آئے ہیں جسٹس جاوید اقبال, انہوں نے سب سے پہلا یہ اندیا دیا ہے کہ وہ جتنے بھی پیناما پیپر کے اندر نام تھے, اور یاد رکھیں کہ 500 کے قریب تھے, اچھا 400 سے زیادہ تھے, ان میں سے سب کو بھول گئے ہم, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے خلاف کھل سکا کیس کھلے گا. دیٹ از اے گڈ تھنگ. اچھا, شرجیل میمن صاحب کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں, عمران خان صاحب کا بھی چل رہا ہے, تو دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں کوشش ہو رہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے اندر برابری لائی جائے. لیکن یہ بات ضرور ہے, میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہاں پہ ایکسلریٹر پہ فل پاؤں ہے, اور یہاں پہ ڈیڈ لائن بھی ہے, سپرویژن بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آلموسٹ امپلائڈ ہے کہ سزا بھی ہونی, یہی ہے نا. اچھا, اب اس کے اندر ایک بات جو مریم نواز صاحبہ نے کی, اور میں اس کے بعد ایک اور بات بھی ایڈ کروں گا, اور وہ کانٹیکسٹ بلڈنگ کے لیے ہوگی. لیکن پہلی بات یہ انہوں نے کہا کہ جب جے آئی ٹی بنی تھی اور جے آئی ٹی کی ایویڈنس پریزنٹ ہو رہا تھا کورٹ کے اندر, کتنے بڑے بڑے ڈبے جا رہے تھے, وہ ایویڈنس کدھر ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو 10ویں جلد کی بات کرتے تھے, کچھ عرصے میں شاید وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے, باقی چیزیں بھی ہو جائے. ان تمام چیزوں کے اندر جب آپ جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ڈو یو فائنڈ دیٹ کائنڈ آف ایویڈنس. ٹھیک ہے, اچھا وہ ایویڈنس ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا. ٹرائل چل رہا ہے تو اس کے اندر وہ تو آٹومیٹک ہونا چاہیے تھا 1 2 3. تو یہ بات کہ پہلے سزا مل گئی اور بعد میں ایویڈنس ڈھونڈا جا رہا ہے, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ صداقت نظر آتی ہے. اس کا مطلب سسٹم کا نہیں ہے, اس کا مطلب جوڈیشری نہیں ہے. میرے خیال میں اس کے اندر پروسیکیوشن کا معاملہ ہے, کیونکہ ہر کسی جگہ سے ایک ہوا ہے, 2 ہواؤں سے ہم ڈرتے ہیں. پہلا ہوا جو ہے وہ تو ہم نے مذہبی جو انتہا پسندوں کو ان کو بنا دی ہے, ان سے سب ڈر رہے ہیں, حالانکہ ہم اللہ والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے. ہم نے خواہاں ان کو پتہ نہیں کیوں اتنا بڑا بنا دیا. دوسرا جو ہوا ہے وہ ہے میڈیا. میڈیا کچھ بھی نہیں ہے اگر عوام نہ دیکھے, اور اس وقت کیونکہ میڈیا, پرائیویٹ میڈیا اتنے ہیویلی پی ٹی آئی کے ساتھ الائنڈ ہے, تو وہ جو ہے ہر کسی پہ پریشر ڈالتا ہے,
آپ کا ہر بندہ پریشر میں آ کے ایک ہی ڈائریکشن میں چلے جا رہے ہیں. وی ڈونٹ ریئلائز کہ اس سے کیا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, اب میں نے کالر کو شامل کر لیں تاکہ آپ آرام سے ڈیٹیل میں بات کر سکیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. کون بات کر رہے ہیں؟ شکال بات کر رہا ہوں. بات کیجیے. فرد صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, حکم کیجیے. ٹھیک ٹھاک. فرد صاحب آج آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے معافی مانگی ہے الیکشن کمیشن سے, تو کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ عمران خان نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے؟ معافی مانگنا تو جی اچھی بات ہے, لیکن اس معافی پہ قائم بھی رہنا. بعد میں یہ کہا کہ میں نے تو معافی نہیں مانگنی تھی, وہ مجھے ایک وکیل نے کہی تو میں نے مانگ لی. کون سی معافی کہاں کی مانگی؟ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے پھر فروخت اس پہ ڈیٹیل میں انالیسس دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سیف الملوک جی, سعودی عرب سے. بھائی بات کیجیے. جی ماشاء اللہ, آپ دونوں کا پروگرام بہت اچھا ہے جی, ماشاء اللہ بڑی خوشی ہے. ہم کہنا یہ تھا کہ یہ الحمدللہ یہ پی ٹی وی ایک ایسا پروگرام ہے کہ جتنے ملک کے جو حالات ہیں, ملک میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, ان کو دیکھ کے ان کا پتہ چل جاتا ہے, اس کا پتہ چل جاتا ہے. دوسرے ہمارے جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں وہ تو بس تنقید کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یعنی مثال کے طور ہمیں تنقید کرنا چاہیے, لیکن جو آدمی اچھا کام کرے اس کو دکھانا چاہیے. نواز شریف نے جو اچھے کام کیے اس کو دکھانا چاہیے کہ بھائی قوم کو پتہ لگے کہ بھائی اس آدمی نے یہاں کیا کام کیا ہے. مثال کے طور پر پی ٹی آئی والے, انہوں نے اگر یہاں پہ ہمارے خیبر پختونخوا میں کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو بھی دکھانا چاہیے. ایسا ہی بڑی مہربانی. آپ نے دیکھا ہوگا جن نے ٹاپک کا آغاز کیا وہ بھی NH4 کے حوالے سے کیے, جن طریقے اچھی باتیں کی تنقید کر رہے. تو میں نے کہا سعودی عرب سے کال ہے تو ایک اور پی ٹی وی اسپورٹس کے حوالے سے ہوگی. میں بھی یہی کہہ رہا تھا, لیکن بڑی مہربانی. ایک اور شامل کر لیتے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. میرے بھائی کون بات کر رہے ہو, کہاں سے؟ محمد امین بات کر رہا ہوں, ہتار ہری پوری دکشن اسٹیٹ ہتار سے. جناب حکم کیجیے. اچھا, ایسا کہ عمران خان صاحب نے معافی تو مانگ لی, تو وہ تو ان کا سیاسی بیان ہی سمجھ لیں یا سیاست کے چکر سمجھ لیں. اب انڈسٹریل اسٹیٹ ہتار میں مزدور کی سیلری 7,000 سے 7.5 8 9 بھی نہیں ہے, 8.5 تک ہے. تو اس سلسلے میں معافی کون مانگے گا کہ مزدوروں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے اتنے سالوں سے؟ بڑی بات ہے میرے خیال میں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کالر بھی ڈیٹیل میں انالیسس دیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو, کہاں سے؟ اقبال لاہور سے. جی اقبال صاحب. ہلو. جی اقبال صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اب آنا چاہیے نا ادھر عدالت کے سامنے. جی ٹھیک ہے, صحیح, وہ آ جائیں گے. صحیح, وہ آ جائیں گے. بالکل وہ آ جائیں گے. ان کی فیملی میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ضرور عدالتوں کا سامنا کر رہا ہے. ایسے کوئی نہیں ہے کمر درد کا بہانہ بنا کے جو ہے باہر بیٹھے ہوئے, ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا. ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہوئے مزید بات کریں گے اس حوالے سے, اور پھر کالر کو تھوڑا سا ذرا ویٹ بھی کرائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو, کہاں سے؟ لیاقت بات کر رہا ہوں ناروال سے. جی لیاقت صاحب بولیے. تو میری آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو حقائق ہیں نا ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کیا. پتہ نہیں لیاقت صاحب, آپ حقائق اپنے اپنے ہوتے ہیں نا, ہم تو جی یہاں پہ حقائق ہی بیان کرتے ہیں, وہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگوں کے حقائق کون سے ہیں پھر. ہاں لیکن باہر کے پتہ نہیں مجھے کہ کس بارے میں بات کر رہے تھے, لیکن باہر خیر اپنی طرف سے ساری باتیں کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کمپلین کرنے کی بجائے کہ آپ کے پاس آن ایئر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, اگر حقائق غلط ہے تو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یار یہ کیوں نہیں ہوا. صحیح حقائق کو جو ہے جی, مثال کے طور پہ مجھے جو ہے نا ایک میسج آیا اور اس کے اندر تھا میرا پچھلا میسج نہیں پڑا, تو بھائی پچھلے میسج کی بجائے نہیں بات کر دو نا, وہ جو بات اس میں تھی دوبارہ بتا دو. اگر آپ ڈائریکٹ بات کریں گے تو کون روک سکتا ہے. یہ لائیو پروگرام ہے, اس میں آپ کی کالز لائیو آتی ہیں اور کوئی ایڈٹ نہیں ہوتی ہے. تو میرے خیال میں آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, اصلاح عام کرنا چاہیے. ہم بھی کیچڑ نہیں اچھالتے, آپ بنا اچھالیے گا, لیکن اگر اصلاح عام کی کوشش ہے تو یہ پاکستان سے میرا تو نہیں ہے نا جی, صرف آپ کا تو نہیں, ہم سب کا ہے. تو لیٹ اس یونائٹ اینڈ دین شیئر وٹ ایور وی نو.
बिल्कुल ठीक है। हम बात कर रहे थे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के इस्तिस्ना के हवाले से, और साथ साथ मरियम नवाज साहब ने भी कहा कि जिन पे गद्दारी जिन्होंने आइन से गद्दारी की वो तो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, और हम मुल्क में हम पेश भी हो रहे हैं। जब भी जमहूरियत की बात करते हैं ना जाने क्यों गद्दारी का टैग लग जाता है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले फैसला किया जाता है, फिर मुकदमा चलाए जाते हैं, सबूत होते नहीं हैं, सबूत बनाए जाते हैं। ये तमाम वो चीजें हैं फरूख जो हम डे वन से सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चीजें सामने भी आ रही हैं। अच्छा, ये जो पहली बात है ना गद्दारी वाली, एक तो सियासतदान, ऊपर से औरत, उससे बड़ा गद्दार कौन होगा? पाकिस्तान, है ना? पाकिस्तान के अंदर औरतों के बारे में तो अनफॉर्चुनेटली इतना नेगेटिव हुआ है कि आप देखें जितने विक्टिम्स हैं, यकीन माने शर्म आती है, चाहे वो अब मलाला से उठा ले, मोहतरमा तक ले जाए, या मुख्तार माई से ले ले, और आप जो है ना अभी रिसेंट किसी केस के ऊपर चले जाए, इट इज ऑलवेज द वुमन दैट इज ब्लेम्ड, ठीक है? और अगर उसने थोड़ा सा एम्बिशन दिखा दिया कि उसने पब्लिक ऑफिस में जाना है, चाहे वो जितनी कैरिज्मेटिक हो, मरियम साहब बहुत कैरिज्मेटिक है, लेकिन उसके बाद ये होता है कि उसके बाद तो बस हमारी नफरतें शुरू हो जाती। मियां साहब के गुनाह माफ हो जाएंगे, मरियम साहब के गुनाह अगर कोई अस्यूम्ड है तो वो माफ करने को मीडिया तैयार ही नहीं होता। उसके ऊपर ऐसे जज्बाती होते हैं कि हमारे कुछ एंकर्स तो टेलीविजन तोड़ के बाहर निकल आएंगे और आपकी पिटाई शुरू कर देंगे कि आपने तारीफ क्यों की है, ठीक है? एक पॉलिटिशियन है, उसके ऊपर केस चल रहा है, और केस भी आउट ऑफ इस तरह से कॉन्टेक्स्ट है कि बाकी लोगों पे नहीं चल रहा। जब ऐसी सिचुएशन होती है और जिसके अंदर उसके आपने स्पीडी जो है ना प्रोसेस देखा है, तो उसके अंदर क्या वो ये भी ना करे कि वो अपनी कंप्लेंट्स को एयर करे, ठीक है? दूसरा जो हमारा मसला है, दूसरा मसला भी बहुत संजीदा है, वो ये है कि हम ये कहते हैं कि शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब और जितने भी अलाइज हैं, वो कुछ भी मुंह में आए बोल लें टेलीविजन पे आके, कोई पाकिस्तान के अंदर असर नहीं पड़ता। मरियम बोल रही है यार कोई थोड़ा सा कंप्रोमाइज दिखाओ, थोड़ा सा वो दिखाओ, क्या हो जाएगा? शेख रशीद साहब ने किसको बुरा नहीं कहा? शेख रशीद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में किस स्ट्रक्चर को बुरा नहीं कहा? अच्छा, तीसरी बात वो ये है कि अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बारे में बात कर रही थी आप NA4 की, तो उसके अंदर जो आज की मैं ट्रांसमिशन देख रहा था उसमें कोई साहब बैठे हैं कि इसका मतलब ये अगर यहाँ पे PTI हार गई तो जी वो पनामा केस भी खत्म कर दे, इस्लाम भी, ये दिस इज कॉल्ड प्री पोल और पोल डे टेलीविजन रिगिंग, जिसके अंदर आप बैठ के मैनिपुलेट कर रहे हैं और लोगों को जज्बाती कर रहे हैं, और वी आर नॉट न्यू टू इट। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा 88 के इलेक्शन में हिस्सा लेने चली, तो उस वक्त PTV पे हमारे चैनल पे उस वक्त एंटरटेनमेंट ही होती थी, एक ड्रामा चला जिसके अंदर जहाज के हाईजैक की बात, ठीक है? उस जहाज के हाईजैक के अंदर क्या याद दिलाया जा रहा है? वो इल्जाम जो मोहतरमा के भाइयों पे था, क्या उससे इलेक्शन से रुक गई? वो नहीं बन सकी प्राइम मिनिस्टर, बनी 1.5 साल चली उनकी हुकूमत। उसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर एक ये रिएक्शनरी रूह है जो किसी इदारे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बार बार मीडिया के अंदर, खासतौर पे उर्दू मीडिया वाले जो लोग हैं, उनकी घाड़त ऐसी है कि वो इस तरह के काम करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मोहतरमा भुट्टो को फांसी दी, भुट्टो और बड़ा बन गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जितना कम करने की कोशिश की, उनका आज एक बहुत बड़ा, वो अब सिंध जाके देखें क्या स्टैचर है, मरहूम है लेकिन शहीद है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा स्टैचर है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अपने निजाम देखें, एक होता है निजाम अदल, वो तो हो गया, एक आपके और मेरे अंदर एक निजाम अदल है ना, जो हमारे कॉन्शियस या जमीर की बुनियाद पे, अगर आप उसको टिल्ट कर देते हैं जस्ट टू मेक अ पॉइंट, ठीक, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में ये होगा, वो तो ठीक होगा नहीं, लेकिन जो आगे है ना, एक तो अपना आपने नुकसान कर लिया, लेकिन जिसको आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसी टॉपिक की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो कम है। वफाकी काबीना ने मुल्क में नई हल्का बंदियों के हवाले से जो है वो मंजूरी दे दी गई है, और शाहिद खान अब्बासी साहब जो कि वज़ीर आज़म है, उनकी सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें महकमा शुमारियात ने मरदमशुमारी की जो रिपोर्ट्स हैं वो दी हैं, और उसके बाद ये कहा गया है क्योंकि एक असम्बली भिजवाई जाएगी और कौमी असम्बली से जो वो बिल है वो भी मंजूर करवाया जाएगा, और ये कहा जाएगा जो सीट्स हैं, क्योंकि आबादी बढ़ी है तो सीट्स ही बढ़ जाएगी। कौमी असम्बली की जो सीट्स हैं वो 272 हैं, जिसको कहा जा रहा है कि वो 300 तक जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएंगी। साथ साथ अगर सूबाई सीट्स के हवाले से बात की जाए तो वो भी 10% जो है उनमें भी इजाफा जो है मुतवक्किल है। किस तरह से इसको देख रहे हैं? इलेक्शन से पहले काम हो रहा है, 2018 के इलेक्शन से पहले ही कहा जा रहा है कि हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। कितना पॉजिटिव और कितना बड़ा इकदाम है ये? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो आपको और मुझे बहुत ओनरशिप होनी चाहिए।
आपको याद होगा जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है आप और मैं दोनों चिल्ला के कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मर्दम शुमारी तो होती नहीं, मर्दम शुमारी तो कर लो ना। अच्छा, और वो मर्दम शुमारी बिलाकर 20 साल के बाद हो गई। अब उसके अंदर ये हुआ कि आपकी अभी भी कंस्टिट्यूएंसीज जो है ना डॉक्टर साहिबा 4-4 लाख के आबादी के हिसाब से है, और उसके अंदर भी आप देखिए टर्न आउट इसलिए भी नहीं होता। हमारे लोग कहते हैं और जी लोग वोट नहीं डालना चाहते। बात ये है कि आपने जो पोलिंग स्टेशन इतने दूर दराज रखे होते हैं कि लोग नहीं पहुंच सकते, कंस्टिट्यूएंसी बड़ी होगी। ठीक है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ जब आपकी प्रोजेक्शन थी कि पाकिस्तान की आबादी है 17 करोड़ 20 लाख, ठीक है, ये प्रोजेक्शन थी 17.2 कहा जाता था। अब आपकी आबादी तकरीबन हो गई 22 करोड़, और ये जंप जो है 5 साल में ही आपको नजर आएगा ना। तो अब उसकी डिलिमिटेशन करेंगे और उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके आप कंस्टिट्यूएंसीज को बढ़ाएंगे तो आप काम कर सकेंगे, वरना आप बहुत सारे लोगों की जो वॉइस है उससे सुनने से जो है ना कासिर रह जाएंगे, विच इज रॉन्ग। आपके यहाँ ज्यादा होना चाहिए। इस वक्त आपके पास 272 जो वो है क्या कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं, उसके अलावा 70 जो है वो इनडायरेक्टली हैं जिसमें खवातीन भी हैं और मजहबी उनका भी है। अब 272 से बढ़ा के सजेशन है, ये काबीना ने नहीं किया, हुकूमत नहीं कर रही है कि वो कोई नंबर दे, वो सिर्फ ये बिल पार्लियामेंट के अंदर रखने जा रही हैं। और क्योंकि आपकी मेरी ओनरशिप है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने इसकी ओनरशिप ली, क्योंकि पाकिस्तान के वो इदारे और पाकिस्तान के वो पार्टनर्स इंटरनेशनली जिन्होंने अवाम की तरक्की के लिए कुछ करने की कोशिश की, उन सारों की जो है ना ओनरशिप है। तो ऐसे वक्त में मेरे ख्याल में हमारे लॉ मेकर बहन भाई जो भी हैं उनसे ये दरखास्त है कि इस मामले के ऊपर डिली डैलिंग ना हो, इसके ऊपर डिबेट जरूर कीजिए, लेकिन इसको जल्दी वो कर लें, वरना 2018 के इलेक्शन जो है वो 31 मई का कह रहे हैं कि गालबन उसकी डेट दी है। 31 मई तक नहीं जो है ये इनकॉर्पोरेट हो सकेगा, और आप पुराने जो है नंबर्स के हिसाब से कंस्टिट्यूएंसीज के हिसाब से करेंगे, जिसके अंदर आबादी का तखमीना भी रिप्रेजेंट नहीं होगा, ना ही पार्लियामेंट के अंदर हर इलाके की आवाज आ पाए। अच्छा फारूक, क्योंकि अपोजिशन इस हवाले से अभी से ही बयानबाजी शुरू भी होगी और बातें भी की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि किस तरह से होगा, कैसे कबूल, क्योंकि खुशी शाह साहब भी कह रहे थे कि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ अगर पीएमएलएन चाहे तो ये काम नहीं हो सकता, सारी पार्टीज को जो है कंसेंसस, तो ऑब्वियसली अगर कौमी असेंबली में मिल जा रहा है तो सारी पार्टीज शाजी ऑन कर लेंगे जी, तभी ये सब कुछ होगा। लेकिन साथ साथ मुझे ये बता दीजिए कि जो सीट्स हैं ये कौमी असेंबली की अगर सीट्स बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली सेनेट की भी सीट्स बढ़ेंगी। अच्छा नहीं, जो सेनेट का होता है ना मामला, सेनेट है ये पॉपुलर हाउस है जो नेशनल असेंबली है, ये हर जगह की आबादी की बुनियाद पे होता है। सेनेट है वो टेरिटोरियल हाउस है, ठीक है। उसमें आइडिया ये है, अमेरिका के अंदर भी ये है कि जी कुछ रियासतों के अंदर आबादी ज्यादा होती है, अमेरिका के अंदर कुछ रियासतों में आबादी कम होती है। इसका मतलब ये उनके एमएनएज जो होते हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनके नंबर डिफरेंट होंगे, उनके वोट्स वगैरह डिफरेंट होंगे, किसी स्टेट को ज्यादा मिल जाएंगे, किसी को कम। तो द कॉन्सेप्ट बाइकैमरल सिस्टम में अपर हाउस का लॉजिक ये है कि आपके जितने टेरिटोरियल एंटिटीज हैं उनको बराबर की वोटिंग मिले, ठीक है। इसलिए अब वो सारे का सारा तखमीना लगा के 104 किया गया। दैट डजंट चेंज, वो नहीं चेंज होगा, नहीं इट विल नॉट, क्योंकि आपने बराबर डिवाइड किया हुआ है ना। लेकिन जो आपके पॉपुलर हाउसेस बाकी भी तो है ना, प्रोविंशियल भी तो है, उनके अंदर भी 10-10% बढ़ जाए, ठीक है। अगर ये हो गया तो मेरे ख्याल में बहुत खुशाइन बात होगी। एक तो आपके रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होंगे और दूसरा आपकी वॉइस भी इंक्लूड होगी। ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच फारूक नाजी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम और सेम चैनल, तब तक अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।